हब गोटे कामदी पद को यही जगार नहीं से सार मुदुली भाई कौन ये नुआ देखा ये नुआ देखा कि हौ 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 चल टे आगु गज कौटी थिला जो जगार कुंभीर गज को धरी थिला मैं खूब कम समय से जगाटा कौटी कौना दे आप शुणी थे हाँ गंडुकी नदी ना पुराण लिखा गंडुकी नदी रे गज पानी पीवा बेले हाथी पानी पीवा बेले कुंभीर कबल रे पड़िला मुदुली भाई कहबा ये बेहेरा कहबा भितर फरक हब खाली जेतिकी समय मो माँ बसबे खाली विचार करिवे जदि मन को न पाइब ताले कथा को मो पाखु फोपाड़ी देबे आ जदि आपण को पई किछि लागे ताले ग्रहण करिवे नले कथा को एडी पकई देई पड़ेबे नबा दरकार ना खांटी जीवन दर्शन दर्शन खाली फिलोसफी फिलोसफी कहउछन ओडिया रे कहूना जीवन दर्शन दर्शन फिलोसफी आमे ओडिया पाई गर्व करूचे सरकार आमर ओडिया अस्मिता पाई केते खर्च करूछन आमे पाला बाला जीवन दर्शन कहबानी कहया ओडिया ए फिलोसफी ताले आमे कोन ओडिया अस्मिता बुझेई ओडिया भाषा साहित्य को बंचैबा पाई आमे आसीछु फिलोसफी कहूँ कहीं कहना जीवन दर्शन सब ज्ञानी भाई मान जो जगार कुंभीर कुंभक हस्ती से हाथी ना हूँ कुंभक कुंभीर ना हूँ विक्रम कुंभीर जहाँ को पुराणकार माने से नामकरण कर किसी आमको दरकार से जो हाथी होता जो कुंभीर होता नहीं लो माँ आमर तो जहाँ दरकार से ग्रहण कर आम जीवन जहाँ दरकार आम ग्रहण कर नहीं गले मंगल से ना घोषिले आमर कौन हम पुराण रे लिखा है हाथी ना हूँ कुंभक हस्ती कुंभीर ना हूँ विक्रम कुंभीर मो ज्ञानी भाई मान जो जगार कुंभीर हाथी की धरला से जगाटा कौटी पाला 2 घंटा भीतर खाली गंडुकी नदी कहले आउ कौन कौ पुराण पढ़ी न से बा केते जगह लिखा है पुराण रे लिखा है गंडुकी नदी ठीक कहला ये तुषार्थ गज टाणते गंडुकी जड़पुरे माना गंडुकी जड़कु रावरे आकर्षिला धारी चरणकु रावरे आकर्षिला धारी चरणकु रावरे आकर्षिला धारी चरणकु पुराण रे लिखा है मा गंडुकी नदी ठीक किंतु पाला वाला वो अधिका लेखा पढ़ी ना ये हूँ भागवतर प्रसंग सार ठीक ना भूल भागवत गज उद्धार प्रसंग मुख्य प्रसंग कहले चले किंतु भागवत माकड़ गंडुकी नदी लिखाई भागवत पढ़ी ना नहीं जो मौसा बसते आम बसा घरे कहीं देखा पाऊनु पलैले नी पाला को तो एमती आसिक पलि गले भल बुझीदे टिके सुन जी कथा अनुभव को आण जदि भूल हम मत कहना
କାଇଁ ଭୁଲ କହୁଛ ଅନୁଭବ କୁଆଡି କୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ହବନି ସବୁ ମା ଭାଗବତରେ କୋଣ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲା ବରୁଣ ହ୍ରଦେ ଚକ୍ର ପାଣି ଇଏ ଗଜକୁ ଉଧାରିଲେ ପୁଣି ଗଜକୁ ଉଧାରିଲେ ପୁଣି ଗଜକୁ ଉଧାରିଲେ ପୁଣି କହିଲେ ବରୁଣ ହ୍ରଦ ଆରେ ସେ ବରୁଣ ହ୍ରଦ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଜ ପାଦକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ବରୁଣ ହ୍ରଦ ବରୁଣ ହ୍ରଦ ସେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ନୁହଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନା କରିଦେଲେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଶୁଣିବେ ଗଜକୁ ଯୋଉଠି କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା କେତେଟା ଜାଗା ଆମ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପାଇଲେ ନା ଦୁଇ ଜାଗା ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଚାଲନ୍ତୁ କବି ବହି ହଉଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ ଗୀତିକା ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ବର୍ମା ସେ ଧାଡ଼ିଆ କହିଲେ ଜହ କ୍ଷୀରାବତୀ ତଟେ ତ୍ରିକୁଟ ସରୋବରେ ଗଭୀର ନୀର ହ୍ରଦେ ସେ କହିଲେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ନୁହଁ ନା ବରୁଣ ହ୍ରଦ ନୁହଁ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ନା ଜହ କ୍ଷୀରାବତୀ ତଟେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ସରୋବର ଅଛି ତ୍ରିକୁଟ ସରୋବର ଯୋଉଠି ହାତୀର ପାଦକୁ ଧରିଲା କୁମ୍ଭୀର ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟ ସରୋବର ଗଲା ସାରେ ତିନି ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସରକାର ବି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚୁ ସେ କଣ କହିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ପଦକୁ ଛାଡ଼ିଆ ମୋ ମା ସେ ଲେଖିଲେ ନୁହେଁ ଆବାସ ଘର ମାନସ ଶୁଭିଲା ନାଗେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖେଇଲେ କହିଲେ ନୁହେଁ ଆବାସ ଘର ମାନସ ସରୋବର ଶୁଭିଲା ନାଗେଶ୍ୱର ରବ ନାଗେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୋ ବା ଗଜରାଜ ହାତୀର ଡାକ ଶୁଣିଲା କୋଉଠି ନା ମାନ ସରୋବରରେ କେଇଟା ଜାଗା ମା ପାଇଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଜ ପାଦକୁ ଧରିଲା ପୁରାଣର ବିଚାର ଧାରା ବୁଝିବାଟି ଏଇ ହଉଛି ଆମ ପୁରାଣ ବୁଝିବାଟା ଏଡେ ସହଜ ନୁହଲ ମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁଭବରେ ନ ଆସିଛି ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାଟା ଠିକ ଗଜ ପାଦକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧଇଲା ବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ନା ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ନା ତ୍ରିକୁଟ ସରୋବରରେ ନା ମାନ ସରୋବରରେ ମୁଦୁଲି ଭାଇ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକିରି ଆସ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକିରି ଆସ ତମେ ଜାଗା ପାଉନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ତ ଇଏ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ପୁରାଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ତମେ ପାଲା ବାଲା ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ନା କହିଲ ଗଲ
आई कहीं एते टंका पेडलरू भाई ठकी नहीं गल कहीं ठकी नहीं पड़ेल पैसा भोग हबटी ये पैसा बाटर हजिब ये पैसा बाटर हजिब ये पैसा तुमर घर धरबनी सब मो ज्ञानी भाई मान यही हूँ आम पुराण कथा पुराण सबु बेले आमको गोलमाल रे पकाए बुझीगले भारी बढ़िया माँ पुराण को बुझीगले भारी बढ़िया पाला पाला बुझे पाइले तो किया ठीक आम जदि भागवत को ठीक करिया पुराण कार ठेका धरबे मु भूल लगी हम ना हम तापरे आमे पालाकार केते ज्ञानी जे आमे गोटे कवि को लेखा को नालीगार मारिबु ना ये ठीक सी भूल कौ कवि के आमे भूल कर द्वारा शक्ति माँ अच्छी आमर ताले विचार कौन हम माँ पूरी विचार हम ना हबनी कहना कौन ठीक कहना आप बहुत पाला बुलिक देखुं अनुष्ठान में कहना किए ठीक शुण शुण तुम पुराण होउची अंकर गोटे भूल उत्तर माँ बुझी पुराण होउची अंकर गोटे भूल उत्तर प्रमाण माँ परीक्षा रे गोटे अंक प्रश्न पड़ी द्वितीय तृतीय पिला परीक्षा दौरान 6 गुणन 6 समान केते अंक प्रश्न पड़ी गोटे क्लास रे सार माने भी अछंती गोटे क्लास रे 50 पिला परीक्षा दौले माँ 10 पिला ठीक लिखिले 40 पिला भूल लिखिले ये जो 10 पिला ठीक लिखिले सारे से उत्तर गोटे ना दुईटा ठीक उत्तर अन्य कहि परिबो ठीक उत्तर सबु बेले गोटे कारण 6 गुणन 6 समान 36 मान जो माने 36 लिखिले 10 जन पिला ये उत्तर गोटे ना दुईटा गोटे भूल उत्तर सब बेले अनेक किए 42 लिखिला किए 45 लिखिला किए 30 लिखिला किए 32 लिखिला तामाने भूल उत्तर सब बेले अनेक ठीक उत्तर सब बेले गोटिए तेणु मो ज्ञानी भाई मान पुराण होउची अंकर से भूल उत्तर से अनेक होइची किंतु आमे बुझी आमर चिंता चेतना प्रज्ञा जेते बेले से जागा को जाई पारे ना सेतिकी बेले कह दे नाना मुनि नाना मत आमर कौन अछि भाई या बुझे ना आ कौन बुझे ये ती उत्तर सरी गला नाना मुनि नाना मत आमर कौन अछि ना ये भी ठीक नुह ठीक सब बेले गोटे बरुण ह्रद ठीक गंडुकी नदी ठीक त्रिकुट सरोवर ठीक मान सरोवर भी ठीक हम पाला वाला मुंड पाइब ये सबको ठीक करिया मुंड पाइबटी आ ये तो जानी हाथी गोटे बोधे जंगल रे बुलुथला ये अनुभव नुह अनुभव विद्याटा कौन शुण मु बुदली भाई
ଆଉ ତମେ ତ କହୁଛ କିଛି ପାଲା କରୁନ ଖାଲି ମୁଦୁଲି ଭାଇ ଡାକୁଛ ଆମ ଭାଇଟାକୁ ଡାକୁଛି କଣ ଭୁଲ ହଉଛି କି ଆଉ କଣ ଡାକିବି କହୁନ ବାବୁ ଡାକିବାକୁ କହୁଥିଲେ ସିଏ ସାନ ହେବେ ମୁଁ ବଡ ହେବି ସିଏ କଣ ମୋ ଜାତକ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ କଣ ଜାତକ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର କିଏ ସାନ ହବ ବଡ ହେବେ ହଉ ସାନ ହଉ ବା ବଡ ହଉ ଭାଇ ତ ଆଉ ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ପାଲା ପରିବାରର ଆମେ ତ ଭାଇ ଆଉ କେବଳ ବିଦ୍ୟାର ବିବାଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ବା ବାସ୍ତବ କଥାଟାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥୋଇବା ପାଇଁ ନା ନା କଣ ସେ ଜମ୍ବାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ନା ମୁଁ ତା ଜମ୍ବାଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ବିବାଦ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ନ ଖୋଲିଲେ ସତ୍ୟ ଆସିବ କୋଉଠୁ ବିଚାର ଆସିବ କୋଉଠୁ କାହିଁକି ମୋ ମା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଇଏ ସବୁ ଠିକ ଅନୁଭବକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଏ ସତ୍ୟ କି ମା ସତ୍ୟ କିଏ ସେ ପୁରାଣ ନା ପୁରାଣ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ କାହାଣୀ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କାଲି ନା ପରଦିନ କହୁଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବି ଗୋଟେ ବାବାଜୀର ସ୍ତ୍ରୀ ବାବାଜୀ ପୁଣି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଆଗରୁ କୋଉଦିନ ଖାଇଥିଲେ ନା ପୁରୀ ଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଭାରି ବାହାଦୁରୀରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଲି ଭାଇ ସଂସ୍କୃତି କାହାକୁ କହନ୍ତି ବୁଝିବା ବି ଦରକାର କୃତି ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ये दीटा कथा तमे जहा कहलो कृति से संस्कृति नुह कृति कौन संस्कृति कौन ये शब्द ऊपर यदि धारणा था ताले केबे कोई न था तो जगन्नाथ सुखुआ खाउछुत बोली से मागिला सुखुआ मा सुखुआ केते बेले हुए कहना माछ मले तो सुखुआ हम माछ न मले सुखुआ है माछ को मारुना सुखुआ पाइब झील तो सुखुआ हो कौटी नाई नाई सुखुआ माछ न मले सुखुआ हम कि सुखुआ दिंतु खाली जशोवंत दासंकर पत्नी कहीं देले आपण दौना माछ को मार दियो सुखुआ दियो माछ कौन कहला मांगरू छात एणु माछ नाम विदित खालीटारे आपन को राति नद्रा अंटा पिठी दरज करेइबनी एठी बोलिले हळदी स्वामी मरिबो पादरे आग बोलले देडुसुर मरिबो मुदुली भाई तुम गाँव रे गोटे झील को या लगे परीक्षा कर देखल कईटा देडुसुर मरुछन देखिया कहीं ये कथा कहूच कहीं संसार रे केते केते शास्त्र कथा अछि खाली खेलई देले गोटिए गोटिए शब्दर विचार कले पाला नहीं ये कहीं की सुखिला कथा गुड़ा का हालुका कथा कही भंडे जाऊच पादरे हलदी लगे देडुसुर मरी जाए भल माछ मारो सुखुआ दियो से माछ कौन कहला मांगरू छात एणु माछ नाम विदित एणु माछ नाम विदित एणु माछ नाम विदित गोटे वैष्णवर पत्नी कहला सुखुआ
କୋଉ ଶୁଖୁଆ ସିଏ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ସେ ଠାକୁରକୁ ଦେଇଥିଲା ମା ଅଙ୍ଗରୁ 6 କିଏ ଦାତ ହେଲେ ମା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଇଏ ମା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆସେ ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ମାଛ ଏଇଆକୁ ମାରିଦିଅ ସେ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅ ଆଉ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଶୁଖୁଆ ମାଗିଲେ କୋଉ ଶୁଖୁଆ ତ କାହିଁ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇନି ଜଗର ଶୁଖୁଆ କି ଖଙ୍ଗା ଶୁଖୁଆ କି ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ କି ମରୁଆ ଶୁଖୁଆ କଣ ସେ ଶୁଖୁଆ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୁଖୁଆ ମା ଶୁଣ ଖୁଆ ସାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ଶୁଖୁଆ ସରିଯାଉ ଆମେ ମାଛ ମାରି ଟିକେ ଶୁଖୁଆ କରିଦେବା ଯିବେ ଆଉ ଶୁଖୁଆ କଣ ସୁ କହିଲେ ମୋ ମା ଉତ୍ତମ ଖୁଆ କହିଲେ କ୍ଷୀରରୁ ଜାତ ହଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ସେ ଲହୁଣୀ ସର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୀରରୁ ଜାତ ହୁଏ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡ ମନ୍ଥନ କଲା ପରେ ଜାତ ହୁଏ କଣ ଲହୁଣୀ ତାମାନେ କ୍ଷୀରର ସାର ଅଂଶ କ୍ଷୀରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାବର ପ୍ରତୀକ ସାର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କର ସେଇ ଉତ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାନ କରିବା ହିଁ ସେ ହଉଛି ଶୁଖୁଆ प्रसंग मा केमिति 4 जगह ठीक केमिति कोन एतिकी कहबी विषय आरंभ करिबी गंडुकी ठीक ना वरुण ह्रद ठीक ना सरोवर ठीक ना सरोवर सब ठीक मा अनुभव को आसंतु सत्य कहि देबो से सब ठीक सेहिति पई ठाकुर अभिराम कहले ये अनुभव को सत्य कहि कहि अभिराम भाई कहि अभिराम भाई कहि अभिराम भाई ये 4 केमिति ठीक मा केमिति हाथी किए कुंभीर किए हाथी कुंभीर को चिनी देले जगह बाहरी पड़िबो जगह बाहरी पड़िबो हाथी किए से भागवत तत्व परमार्थ सारे बहिना भागवत तत्व परमार्थ लिखिं किए आज्ञा जगतसिंहपुर ठीक जगतसिंहपुर टाउन को लगी गोटे गाँ अच्छी से गाँ ना हूँ देउली ग्रामेश्वर माँ देउली ग्रामेश्वर से गाँव रे जड़े 125 वर्ष पर्यंत बंची जड़े अलेख संप्रदायर सन्थ ना हूँ अनंत चरण दास से लिखि भागवत तत्व परमार्थ भागवत को से तत्व रे बुझे भागवत कहानी नुह भागवत तत्व ताले हाथी किए से कला मनटी मत हस्ती होई आउ ये हृदय बनस्ते बुलाई हृदय बनस्ते बुलाई हृदय बनस्ते बुलाई हाथी चिनी जाऊ ना कुंभीर को चिनी जाऊ ना देखा जगह बाहरी बोली केमिति सबु जगह गोटी हम
मन होउची ए शरीर रे मन होउची हाथी कोउटी बुलुची सी ना हृदय रूपक वनस्थ भितर हाथी बुलुची कुंभीर किए ये ग्राह प्रके इंद्रिय गण ये कुंभीर अट इंद्रिय ये प्रकृति गणता तो नय प्रकृति गणता तो नय प्रकृति गणता तो नय मो मां खाली मते एतिके आदि उत्तर दियो शेष पाला ये धाड़ी बुझी होउची ना नाही ओ मां मन होउची हाथी इंद्रिय होउची कुंभीर धरिची कौटी ना अगाध जल रे ताकू बुड़ौची अज्ञान रूपक जल बुड़ौची बुड़ी जाउची